An Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw. Agosto 23, tuig 2025. Sabado, han ikakaruhaan nga simana han katuigan. Pagdumdum kan Santa Rosa nga taga Lima, usa nga birhen ug ani kaduha nga patron han Pilipinas. Kinuha didan Ebanghelyo sumala kan San Mateo kapitulo 23 bersikulo 1 tubtub ngadto han 12. Nagsiringi Jesus han mga tao ngan haiya mga tinunan. An mga magturutdo han balaod, ngan an mga Pariseo, amo ang tinagan hin gahom, hin paghubad han balaod ni Moises. Sanglit kinahanglan tumanon, ngan sundon niyo an nga tanan, nga igin papabuhat ni rahaiyo. Kundi ayaw pagsubda an ira mga buhat. Kay diri ni ragin bubuhat an ira iginwawali. Nagbubuto kirahin magbugat nga mga daradon, ngan ira ini igin papapasan han mga tao. Kundi diri gani nagamit bisa naman la usa han ira tudlo hin pagdarahiton nga mga daradon. Ginbubuhat nira an nga tanan, basil ay kitan hirahan mga tao. Kitaa, hin kahalapad han mga banda, diin aada in mga sinurat nga bersikulo han kasuratan, nga ibinubutang haira mga agtang, ngan mga butkon, ngan kitaa, hin kahiglaba han mga lagwas, han ira mga panapton. Karuyag nira ang gimamaupay, nga mga lingkuran ha mga kumbite, ngan ang linain nga mga lingkuran ha mga sinagoga. Karuyag nira nga yumukbo ha ira ang mga tao. Didto han mga tabuan, ngan tawagon hira nga magturutdo. Diri kinahanglan, tawagong kamo nga magturutdo, kay magburugto la kamo nga tanan, ngan uusala an iyo magturutdo. Ngan diri kinahanglan tawagon niyo, nga amay an bisan hinudi ni hatuna, kayo usala an amay niyo didto halangit. Aya ka mo pagtawag nga Pangulo, kay an Mesiyas la an iyo Pangulo. Kinahanglan mahimo nga iyo suruguon an gilalabawi ha iyo. Anton magpahitaas haniya kalugaringon, pauubson, ngan adton magpaubos, pagpapahitason. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo. Yan ang adlaw. Iton gihataasi nga balor iton Kristiyano. Amo ang pagigugma. Ang Kristiyano nga pagigugma, alinsunod ug subay han pagigugma ni Kristo. Nga aton mapapamalandong sugad pananglitan didahan
mga surat o libro ni Isaías nga manaragna, labinago didahan kapitulo 52 ug 53 nga naghihinabi mahiunong han nagpakasakit nga uripon ni Yahweh, the suffering servant of Yahweh. Kundiin ini nga uripon ni Yahweh naging masinundanon han pagigugmahan amay nga dahan niya mga binuhat. Aton liwat ini mahibabasahan di dahan surat ni San Pablo ngadtuan mga taga Filipo han kapitulo 2. Kundiin igin susumat nga bisan kun ni Kristo usa nga Dios, wara hiya magpaka Dios. Lugod naging hukas hiya niya karugaringon, naglubas aniyang pagka-Diyos. Og kinuha hiya ang kahimtangan, yung usa nga uripon, usa nga surugoon, og naging tao. Sanglit ang Kristiyano, mga kamayada lagugma nga tinuod subay hang gugma ni Kristo, kun hiya mapainubsanon, kun hiya diri sugadan mga Pariseo nga mga arugante, kay igindadako dira ang balaod. Pero ang siste kay diri man hira nakakatuman ang balaod. Sanglit anira kabtang amo ang pagin mga hipokrito. Maupay lang maginakan kundi diri kinikita anira ginyayakan didan ira mga buhat. Sanglit na siring ini nga ebanghelyo yana, ayaw niyo pagsubda ang buhat hini nga mga Pariseo, kay diri niragin bubuhat an ira iginwawali.